Father Joselito Enriquez Canal, Episcopal Hello, Vicar, ma'am. ang ito na lang ang kinasing-kasing na pasalamat sa tanang mga nakatampo aron kini atong unang adlaw sa misa novenaryo nagmalangpuso pahinuon sa putlik na kasing-kasing ni Maria o sa itong segundo patron Senyor San Roque nagdo sa tanan natong mga servers, lectures and campus of the Sound, extraordinary ministers of the Holy Communion, ang upper choir, ang parish grand choir, altar service, ushers and collectors, ang atong Catholic Women's League seniors and juniors, ang atong social communications ministry, ang atong bisita ng mga Philippines, gikan sa Haklupan, Talisay City, mga parokyano gikan sa Mother of Perpetual Health Parish, ang atong mga offerers, tanang mga sakop sa kapilya sa Zone 1, uban sa mga opisyalis sa Barangay Kalahuan, Perpetual Dawn Rosarians, Daughters of Wisdom, Franciscan Brothers, One-Fourth Missionaries, Kalahuan Elementary School, Nilia Queenship of Mary School, Camp Bell Academy Foundation Incorporated, Anseta Development Corporation, Brassic Ventures Corporation, Ramshi Shell, Becha, New Supo Harbor, Nilia District Hospital, sa atong ushers and preparers, Catholic Women's League seniors and juniors, sa nagpaligayon sa Police and Order, Paris Assistance Group, Early Lieutenants of Wild Group of 4, Nilia Police Department, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Nilia Traffic Command. Sa tanan atong mga sponsors, names of the servers, Mrs. Aster Roma Davis, Rogelio Roma, Dr. Maria Victoria Roma, for our meals for the pilgrims, Mr. Arthur and Mrs. Christy Espina, for our water and drinks, Mrs. Ashley Davis and Taylor's and Mineral Water. Sa atong flower decorations of our altar, Mrs. Aster Roma Davis. And special thanks to the local government group of Nilia for the LED wall and additional chairs, and most especially to our beloved municipal mayor, Attorney Regine Inan, for the undying support to all of our parish activities. Sa kanila, masipang pagpapasalamat. Salamat. Thank you. Sa atong mga bisita ng mga concelebrants, karon atong mga bisita ng mga pari, atong silang tagaan sa masipang pagpapasalamat. Uban usab sa atong team of pastors, Reverend Father Joselito Ginao, Reverend Father David Hecon, Reverend Father Roberto Umawas, Monsignor Manuel Esmihia, Reverend Father Roy Timutan, kanila masipang pagpapasalamat. O pinakamasipang pagpapaalam sa itong celebrant preacher, Reverend Father Darwin A. Gigano, Parrochia Vicar, Holy Infant Parish, Valencia, Bohol. O kanato na ani ang karon, unang adlaw pa sa itong novena, napatay natin na mga adlaw na atong magatampungan, masipang pagpapaalam kanatong tanan. O ilabi na masipang pagpapaalam sa atong Ginoo, masipang pagpapaalam sa atong mahal na Samahan ninyo ako. Mga sa atong segundo patron, Senyor San Roque, masipang kaya sa pagpapaalam ng Senyor San akong Roque. viewers sa YouTube, sa akong YouTube channel o sa nakasingkasing ni Maria, masipang pagpapaalam sa atong mahal na patron. viewers. Viva Puti, nakasingkasing ni Maria. Viva si Maria. Viva Mama Maria. Viva si Maria. Aritas atong mga kahibalo, hindi kauman sa Pang Santos na misa, atong nangitay-gayon ang atong empowerment o spiritual warfare and deliverance. Anang sa doon mga dala na mga balo o pagkaon, palihog ikaw at tutamanakon sa pagparis pastoral